जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर कलाकाठिया निकट में कुकुर को धक्का देला स्कूटी 2 गुरुतर। बांगीरपोषी थाना अधीन कलाकाठिया निकट में रविवार दिन 11 घटिका समय एक स्कूटी एक कुकुर को धक्का देता फल स्कूटी रे थिबा 3 जनक मध्यरु 2 जन गुरुतर होई पड़िथिले। स्थानीय लोके पहुंची गुरुतर को उद्धार कर निकटस्थ डाक्तरखाना को पठाइथिबार सूचना मिली। तेबे गुरुतर परिचय बर्तमान सुधा मिल पारि नहीं। परवर्ती खबर बारिपदा टाउन थाना अंचल जड़े नाबालिका को दुष्कर्म कर कोर्ट चालाण हेले मौसी पुओ भाई। गत फेब्रुआरी मासरे जैनिक नाबालिका बापा और माँ एक दुर्घटना रे मृत्यु होगा पर सही नाबालिका 7 वर्षर भौणी को केयरटेकर भावे निज मौसी सांगरे रखिले। तेबे गत 23/6/2024 रे दिन प्राय 11:30 पाखापाखि नाबालिका मौसी झील निज भाई सहित इलेक्ट्रिक बिल आने को कही हेले से दिन रविवार थिबारु ऑफिस बंद थिला। तेणु मौसी अन्यत्र थिबा एक घर को सफा करने को भाई भौणी दुही को मौसी पठाई सेठारे दिन प्राय 12टा बेल को पहुँची भाई नाबालिका को बसवा कही निजे घर सफा करदेवा पर पाखापाखि गोटाए बेल को भाई निजे मोबाइल अश्लील वीडियो नाबालिका को देखाई। तेबे नाबालिका जनक यार प्रतिवाद करिवारु तांको जबरदस्ती दुष्कर्म करथिले। गत 28 तारिख में बारिपदा टाउन थाना रे लिखित अभियोग करा जायछि। एथि पूर्वरु मध्य सेही नाबालिका 2 थर दुष्कर्म करने को चेष्टा करथिले बोली अभियोग रे दर्शा जायछि। तेबे एही दुर्घटना रे मौसी पुओ भाई को रविवार दिन प्राय 3टा समय रे कोर्ट को चालाण करा जायथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर करंजिया अंचलर खपरा साइठारे घर भांगिला दंताहाती। अंचल रे भयर वातावरण। करंजिया अंचलर 4 स्थान में 4 दंताहाती अनवरत भाव धन जीवन क्षयक्षति करुथिबारु अंचल रे भयर वातावरण सृष्टि होइछि। राति 8 घटिका समय करंजिया सेक्शन पकामुंडा सारापाढ़ी ओढ़ईधुड़ा सिंगड़ा सेक्शन हलदिया संरक्षित जंगल में यही हाथी रही वन विभाग पक्षर सूचना मिली। हलदिया संरक्षित जंगल में दंता हाथीटी थिला। से हाथीटी खपरासाही गाँव में पशि शुक्रा माराणीक घर कांथ भांगी गच्छित थिबा धान चाउल खाई नष्ट करिसेंती। एही दंता हाथी गुड़िक एणे तेणे विचरण करुथिबारु 30 ରୁ 40 ग्राम रे भयर वातावरण सृष्टि होइछि। अन्यपटे वनखंड अधिकारी सुब्रत कुमार जेनांक निर्देशक वन विभाग गोटे दल घटनास्थल में पहुंची क्षयक्षति आकलन करिछि। परवर्ती खबर बेआईन गचालाण बेले 8टी गोरु 2टी पिकअप जबत 3 जन गिरफ। जयपुर पुलिस को मिली बड़ सफलता। बेआईन गचालाण कणसूत्रु खबर पाई जयपुर निकट में पुलिस चढ़ाऊ करथिला। 2टी पिकअप रे 8टी गोरु जबत करने सहित पिकअप को मध्य जबत करछि पुलिस। एही मामला रे 3 जन को गिरफ करछि जयपुर पुलिस। समस्त गोरु को जयपुर गोशाला को पठाई दिया जाइथिबार सूचना मिली। यही घटना एक मामला रुजु कर पुलिस अधिक तदंत जारी रखिछि। एने रविवार दिवा 2 घटिका समय ट्वीट कर पुलिस सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर खुंटा थाना पक्षर नुआसाही छकरे बेआईन मरम मझेई ट्राक्टर जबत। सूचना योग्य जे मयूरभंज जिला खुंटा थाना अंतर्गत नुआसाही छकरे बेआईन मरम मझेई ट्राक्टर सहित ड्राइवर को दिवा 2 घटिका समय जबत करा जायछि। स्थानीय नुआसाही छक निकट में खुंटा पुलिस पक्षर पेट्रोलिंग होता समय गाड़ी को जबत करने सूचना देइछन्ति खुंटा थाना अधिकारी सुजाता खमारी। तेबे केस नंबर 22/2024 रे मामला रुजु करी घटनार अधिक तदंत जारी रखिछि पुलिस। परवर्ती खबर घर आगर दे जाइथिबा नालसभा को केंद्र करी सान भाई को टांगिया रे हाणी बड़ भाई कला लहुलुहाण अभियोग होइछि। टांगिया चोटरे गुरुतर आहत होई कटक एससीबी मेडिकल ले जीवन और मृत्यु सहित संग्राम करछि सान भाई। प्राप्त खबर प्रकाश जे एही थाना अंतर्गत तोटापड़ा स्थित गोविंदपुर ग्रामर दिवाकर मिश्र मझिया पुओ अनंत मिश्र बयस 45 वर्ष एवं सान पुओ रवींद्र मिश्र मध्य गत 4-5 दिन पूर्वे घर सामना नाड़ सफा को नहीं गंडगोल होता। पूर्वर होता गंडगोल को केंद्र करी रविवार प्राय 11टा पाखापाखि अनंत एक टांगिया रवींद्र को आक्रमण करथिला। एथिरे रवींद्र गुरुतर आहत हो रक्त जुड़बुड़ अवस्था तले पड़ जाइथिले। रवींद्र पत्नी एवं अन्य माने घटनास्थल को आसी आक्रमणकारी कबलरू उद्धार कर प्रथमे बस्ता
ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆହତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବସ୍ମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ପୁଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାଙ୍କୁଡ଼ି ଘାଟି ନିକଟରେ ରବିବାର ପ୍ରାୟ ରାତି 7ଟା ସମୟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ କାଣ୍ଡେ ଗାଗରାଇ ଓ ତାଙ୍କ ଘର ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୀତିଲତା ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ମୁତାବକ ସେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବଡ଼ଡାଳିମା ପଟୁ ତିରିଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖରାପ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଉପରେ ସବାର ଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତିରିଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଛି ମାସ ଧରି ଉଦଳା ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯାନବାହନ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ନ ହେବା, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ 4 ଚକିଆ ଯାନର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ଏବେ ସେଠାରେ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଯାତାୟାତ ସହିତ ପାର୍କିଂ କରୁଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଔଷଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଏକ ପ୍ରକାର ସଂକୋଚନ ଘଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ତୁରନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଜାମୁନମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ମାୟାଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଉକ୍ତ ମହିଳା ବାପଘର ଲୋକେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାୟାଧର ପୁଅ କମଳ ବିଶ୍ୱାଳ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ହତାପୁର ଗ୍ରାମର ଗଣେଶ୍ୱର ଦତ୍ତଙ୍କର ଝିଅ ମାମିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ଧରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେବାରୁ ଶାଶୁ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ମାମି ନିଜର ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘର ଜାମୁନମୁଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଖାଇ ପିଇ ସମସ୍ତେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପରେ ମାମି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ କୀଟନାଶକ ଔଷଧକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାମିର ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖି ଘର ଲୋକେ ବେତନଟି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାମିର ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ବାପ ଘରକୁ କିଛି ଖବର ଦେଇନଥିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ 21/23ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ମୃତ ଶରୀରଟିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାପଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ମାମଲା ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀ କମଳକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଟାଟା ପାୱାର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ତଥା ଉପଭୋକ୍ତା ମହଲରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି। ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରିଣୀ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବିଜୁଳି ଯୋଗ ଦେଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଠିତ ନୂତନ ସରକାର ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଏହାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଏବିଡିଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀ, ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧିକାରିଣୀ, ସମସ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସ, ଶଶିଶେଖର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତୀ ସିଂ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କାଞ୍ଚନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅନନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ ନେତା ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ଅମୂଲ୍ୟ ପାଢ଼ୀ, ଭବାନୀ ସାହୁ,
ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଜେନା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବିଜୁଳି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।